আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন জানিয়ে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। যতনা খুলুমকা, সবাইকে নমস্কার। साबनासों काबां काबां हामबाय सिनि इ पानानि चिफ गेस्ट जोंनो साइ खालाहा तिनि जोंनो आरो बाखाकुवा बाखारा खालायचुं जारा लकेल दंनाय भलन्टियार्स दंनाय दंनो सार आरो अनेक किछु साइ खालाहा जों आगामी बोसोराव 3 दिन खाले आरो कारा खाले आरो मासां खाले ताकलायनि साले जों आरो मासां खाले खालायनि बाय जोंनो आरो सहयोगिता खालायनाय बिनि बाय जत याफा करबो साबनासों हामबाय हामबाय जानो दे साबनो बिनी लगे लगे ताबक सिनी स्पेशल गेस्ट श्री हंस कुमार त्रिपुरा अनारेबल एमडीसी टीटी एडीसी सामनो कन्स्टिट्यूशन नि साबनोसों गयनाय ताबक बिनी नांमानि करक सानि बाय हामबाय যতন হরগাম खुलुमबायखा जतन आं शक्तिनि डेभलपमेंट नि काव आरो सालिया जेहेतु अब सामाजिक प्रोग्राम ते नाराव जत साइमानो अब आने कांति चाकमा तो करम सरानि एमडीसी बिनि जायताक मंगबाय अ प्रोग्राम ते जाय हग अ प्रोग्राम इनभाइट मामानि बागै आं बनारावनो जत ओ मेला कमिटी रनो बेलाय बेलाय के हामबाय तिने और ओ प्रोग्राम नि आचुकफां থেকে শুরু খাইয়ে आने 48 करम सरानि युव नेता आने ছোট ভাই পল ডাংসু মহোদয় और फाइ मानजाक फाइजा विभिन्न सोशल एक्टिविटीज कारबारी एवं विभिन्न जे सामं तांफां आदम रागरो दङ आनि एसिस्टेंट कमान्डेंट থেকে শুরু খাইয়ে আর অন্যান্য রক টিचार्स हेडमास्टर समाजनि दायित्व लाई सामं तांनाय रक काउंखा आनि पूर्व वक्ता अनेक किछु काउ साकां संक्षिप्त आकारे आलोचना खाइनाय जरा किछा कम वातै फाइनान नाय दङ आनि एमएलए साहेब बबो हयतोबा डेभलपमेंट नि काउ सानाय आं आरो तिनि डेभलपमेंट नि काउ साया आं तिनि सानाय सारा त्रिपुरा राज्य विभिन्न जागा जिनि अमहाय बुइसु फेस्टिवल लइन दङ काइसा काउ सानाय और कोनो जात पातनि कया सम्प्रदायनि कया त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा যারা सुइनाय राव सबचेয়ে आं प्रत्येक जागा सावमिया कয়েকদিন आगे आं कुमारघाट साइफेजा এবং नेपाल तिलाचिनि दुमासरा बचों आं साइफेजा तमानि बागैहे त्रिपुरा समाजराव जों बेलायखे शांत सृष्ट जाति त्रिपुरा समाजराव केबाबाय नांलाया त्रिपुरा समाजराव एकदम सरल जन अनेके बयनि बुसाराव सागो त्रिपुरा जातिराव सरल प्राणी हि जों मयतो गलायहाय हर नांखाय गलेयो असक ता गलेबाय परिष्कार करছে तामनि बायसा अनेक समय तिनि सानाय आनी मकल खुलाई लागे चश्मा टान हई कोनो लाभ करे चोख खुले निये चश्मा टान करले कोनो लाभ होबे ना ताइले तिनि सानाय आगामी दिनो तिनि पुरो जे जेसाय जागा थापो आनी एमएलए साहब का सर काइसा काउ साजाव जे जागा तंथु तिनि त्रिपुरा साराव जेसा जागा तंथु जों त्रिपुरा सारावनो पयला जों जे जागा तंफानो जिनि समाजनो जों रखा मा खायनाय এই যে সরলতানো সুযোগ লাগৈ অভাবনি সুযোগ লাগৈ বিভিন্ন ভাবে जों বিভিন্ন একটা उद्देश्य प्रणोदित भावे जेभावे चले दं अबनि बाय सानानि नांनाय जों सिनानि नांनाय जिनि बुरुंराव आरो सिजा जानाय नांनाय जिनि जुबालाय बुथु बरनि काइसा मुतु दङ सिजादि बाजादि जिनि काइसा बिउ दङ एवं जिनि काइसा हबि दङ अब जों बाहायखे आगामी दिनो बय हाय खलाय बयनि समाज हाय खलाय बुसकाङो एडभान्स होनाय अबनो जों तिनि प्रत्येकटे कालचार प्रोग्रामो तिनि जों तिनरो रचनानि मुसिनानि बर गया आं अरा तिनि स्पीच रिनि फाया যত বুরুক সিনানি নাংনাय त्रिपुरा समाज जंथं चाकमा समाज जंथं सारा त्रिपुरा राज्य विभिन्न समाजराव যত निजिनि समाजनो उद्धार खालायनानै निजिनि समाजनो दिसानानै तामनि बयनाय जे जातिनि समाज उन्नति हुया जे जातिनि समाज बाय समाज नायस्लिलायनो गोनां
যে সমাজ যদিও নিজেনি কোনো ইউনিটি করে যে সমাজ নিজেনি হেরিটেজ না তিসামাইয়া নিজেনি কামং চমুনো কমা জানাই ও জাতির কোনো দিন কখনো কিছু খালামিয়া আং অবনি ভাই তাবনি যেটা যুব জেনারেশন যারা দংনাই রং যিনি শিক্ষিত সমাজ থেকে শুরু করে যারা কলেজ পড়ুয়ার আমরা ত্রিপুরা সোনাই বুথুর আমরা ধন্যবাদ মারি নাই বরংনি মাধ্যমে এবং ত্রিপুরা যুবালয় বুথুনি যে উদ্যোগ পায় দীর্ঘদিন বরং তিনি বরং সিচা ঋণানি বাগৈ বাসা ঋণানি বাগৈ সি ঋণানি বাগৈ অনেক কিছু প্রচেষ্টা আপ্রাণ ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এবং বুড়ি রংনিব চিনি কাইসা সমাজনি সংগঠন দङ বোমা বথপ নই এই বরাবো তিনি চিনি যারা বোমা রাও নরাও বরাব ভাই সাহায্য সহযোগিতা বড় ভাই কমিউনিকেশন মা দङ নাই চিনি বুড়ু রাও নাইতি বিভিন্ন জায়গা চিনি ওর তিনি যদিও বৈসায়া পানা আং মা সেচেনে চিনি বুড়ু রাও गोबां मा জায়গাগো নেশা চক আরা লংবাই চক আরা ফিকে বুইনি কখলে চাউ লংই বিভিন্ন অনুষ্ঠান খাই তিনি তো বছর পয়লা নতুন বছর বাংলা নববর্ষ এই বাংলা নববর্ষ না শুধু ত্রিপুরা মাং বৈশু পালাইয়া তিনি চাকমারাও বিজু আনি সামনে বাজারও বিজু চলে দङ রাজ্য ব্যক্তি 5 দিন ব্যাপী প্রচুর লক্ষ লক্ষ টাকা গভর্নমেন্ট ব্যয় খাই দङ আর সুস্থ পরিচালনা খাইনানি বাগৈ সুস্থ বিজু মেলা খাইনানি বাগৈ তিনি ওরব আনি বিমল দানি নেতৃত্বে আনি কলিগ এমডিসি আনি সিনিয়র রাজনীতিক দিকিব সিনিয়র বয়স দিকিব সিনিয়র ব বেলাই খে বিনি দায় কোনো নিনি আনি জাত পাট কোনো বিনি সেন্টিমেন্ট করে যার কারণে তিনি ওর প্রোগ্রাম ব অক্লান্ত বিনি প্রচেষ্টা তিনি ওর প্রোগ্রাম ন আংব ব্যক্তিগত হিসাবে এমডিসি ত্রিপুরা জাতি হিসাবে আং আনি বিমল দান ধন্যবাদ নরা বিমল দানি বাই ওইছা তাই ওইছা ইয়াফা খরো পাইতে দোনা গানাই অবনি বাগৈ আং আরো বেশি কাউ সালিয়া নরনো লাজ কাউ খানাই চাও লংনই জোয়াও লংখাইকে নংনি কাম বো খালাই মিয়া ঠিক দে চাও লং ফিকাইকে নংনি কাম খালাই মিয়া চাও লং ফিকাইকে খেতনি কাম খালাই মিয়া নেশা লংখাইকে নবব সমস্যা বিনি কোনো কাম সেউনিয়া এবং ব্যবসা থেকে শুরু করে বাণিজ্য থেকে শুরু করে সমাজ অবরক্ষা খালাই মিয়া চিনি বড়রাও বিভিন্ন কলেজ পড়ুয়ারাও স্টুডেন্টরাও কাবুব হয়তো বা পুরান বাজার এলাকায় কয়েকজন জোয়াও লংই নবর কয় তুঙ্গা তুঙ্গ চিনি ত্রিপুরা যুবালয় বুথু অরণি সরাইরাও উদ্যোগ লাই প্রোগ্রাম খালাই মানি জরব কাউবো ফাইমিয়াखौ आं बुनो गाहाम खेसि अबनि बागै কাইসা কাউ দङ বিভিন্ন স্টেট রাও আস্তে আস্তে এই নেশা ড্রাগস হিরোইন রন বন্ধ খালাইকা চাউল মানিব বন্ধ খালাইকা তবে সমাজে যেটা দাওন ফচিনি পূজা পার্বণ খালাইমানি जों ताबुक जराखे अनेक समय नुखुं माइरं फाला ताव रालायो ताव तानो नुखुं नुक चुमलाई सुवागो तुयो पुन तानो बसर कोटागो जाति मालायलायो अबतंग नाय किन्तु अतिरिक्त आन लिमिट दंखायके जिनि समाजनि बेगा दङ समाजनि आगा दङ समाजनि क्षति दङ जिनि समाज যখন ক্ষতি উনাই যিনি জাতি দিব অবংনাই অবন বাগৈ প্লিজ নরক যারা দংনাই রাও আগামী দিনও যাতে প্রত্যেকটি পরিবারনি যারা সিনিয়রনি অকরা চাকরা দংনাই রাও যুবক রক যারা কলেজ পড়ে নাই রাও নরক প্রত্যেকটি জায়গা মা সানাই যে যিনি দফারাও ত্রিপুরা দফারাও जों বেলাই কাহাম কোনো জাতি বাই কোনো সমাজ বাই जों মিলিনানি যিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্ষমতা দङ দুই বাই আজ এইভাবে মিলিতই কোনো জাতি বাই কোনো সমাজ বাই নাংখাই হিন্দিওয়ালা অংথো নাংখাই জেসা বাঙালি অংথো জন তাবুকবো আসাম থেকে শুরু খাই আসামবো ত্রিপুরারাও দङ মিজোরামবো ত্রিপুরারাও দङ বাংলাদেশবো ত্রিপুরারাও দङ ত্রিপুরা জাতিরা কোনো জাতি বাই কোনো সমস্যা করে जों সাচ্চা জাতি जों সত্যবাদী जों নিউট্রাল কোনো জাতি না जों অবখলাইয়া এবং যিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্ষমতা দङ ত্রিপুরা জাতিরাও ভারতবর্ষ একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ জাতি এবং সাচ্চা জাতির जों সরল জাতি কেবল जों নাইসলিয়া অবনি বাগৈ অমহাইকে जों আগামী দিনবো দংনাই এবং কাইসা দङ হিন্দি কবাই দङ সত্য জয়তে ত্রিপুরা সমাজরাও আগামী দিনে কুচু কানাই যিনি যত দিকে যিনি সমাজরাও সামুংতাই দङ অবনি বাগৈ আরো বেশি কাউ সালিয়া নরাও যত ওয়াতি জরা ফাইयै যিনি আনি পরে আনি এমএলএ সাহেব কাউ সানাই যিনি ও এলাকানি নরাউনি বুধবাই এমএলএ অংজাও ব কাউ সাইখনানাই বিমল দাতো কাউ সাকা হয়তো আরো সমাজনি বুরুংরাও কাউ সানাই নরাও বরনি কাউनो খানাদি অকরা চাকরানি কাউ মা খানানাই যিনি আগামী দিন ভবিষ্যৎ জেনারেশননি বাগৈ जों সামু মালতানাই অসৈ কাউ সাগৈ যত অকরা চাকরা রং আনে তিনি হর জরানি যতন হর কাহাম বা হর গামি আফারে আনি কাউরনো পাইরখা যতন খুলুমবাইকা অকরা রং হামবাই তিনি যিনি পানানি চিফ গেস্ট নারুয়াই সার হংসকুমার ত্রিপুরা
Honorable MDC TT edisini जोंनो गाबांमा नेसानि बारेख्लाय जों नेसा कबुल जा सिरनि जों बारेख्लाय जों जे यक्सानाय बिनि बागै जों आरो गाबांमा जों सोलों जोंनाय गरक साइ खिदान बाय जों बिनि बाय साथनो गाबां हामजागमा एबं खागाम याफाल नि लगे लगे ताबकसिनि नारावाय ओइ फाइजाक बरमगानां चारु कुमार त्रिपुरा AGS TCB सेंट्रल कमिटि बोनो जों चिनि इरा नांमानि गरकसानि बागै जों हायदो खालायो Harigam tunai ikoram saradayo Tripura Chublai Buthu koram sarad jun মেষ রাশিও প্রবেশ খাইপং সময় সংক্রান্তি হিনজাগব অবঠিক 12 তারিখ এপ্রিল এবং 15 তারিখ এপ্রিল মাঝামাঝি কিছু জায়গায় জিওগ্রাফিক্যালি অবধ ডিফার খাইও যার কারণে ইমনি সিগনিফিকেন্ট সাউথ ইস্ট এশিয়া দেয় India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Laos, Thailand, বিভিন্ন কান্ট্রি দিও বিভিন্ন ভূভঙ্গ রময় ইতের পালা যাইতম जों सानायो श्री त्रिपुरा सुबलाय बोथोराव ताकलाय बिसियो त्रिपुरा हास्ते दियो বিভিন্ন জায়গা চিতন খাইয়ে অমহাই বুসুতের পালাই জ্বালাই দङ जों साइमानो राज्य ভিত্তিক ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সভায় করবক সাব ডিভিশনও थांनाय 12-13 দুই দিন রাজ্য ভিত্তিক বুসু মেলা হয়ে থাকে পাশাপাশি রাজ্য ভিত্তিক তিনি ছামু নদীও 5 দিন যাবত বিজু মেলা চলাইতম তো তিনি চুবলাই বুতু খাইমানি পেছনে দীর্ঘ 37 বছর
समाजनो संस्कार खाइना बागै चिनी सिसादी एवं बातादी मोटोनो रमय चिनी समाजनि कुसंस्कारनो दूर खाइना बागै चिनी समाजनि जे कामना नायजाक संस्कृति न पिएचन सामु खाइ दङ समाजनो सिसारानि बागै चिनी बिसिङो अनेक जायगानो शिक्षानि कम आनी सेकें आनी ताको खमस थाका चिनी त्रिपुरा सुनेरक खूब सरल सादा सिदा इ ठीक दङ किन्तु जों नुगो चिनी बररक आत्मकलह खायमानि बांगसं निजेरा निजेरा लराय अंगाय दङ बिसिं बिसिं बिनि बेले फान फाया ठीक दङ जों सरल कासेरा जानियाव दङ बखर बुमैन दङ किन्तु चिनी बिसिङो जे आत्मकलह अमनि जों ताखै नाखले फैनाय कायसे हामान नुगाय आरो कायसे सिगलै तना नायो चिनी बिसिङो राजनैतिक भावे सचेतन करै धर्मीय चेतना करै चिनी बिसिङो अमनि बागैनो जों त्रिपुरा चुबुलाय बोथोराव सोसाइटी न राज्य जो 19टा जनगोष्ठी दङ बंगनो नायैनो चिनी अकरा सागार वासका जों ब जागा खोलोग जाकदं काकबो खोलोग जानो चिनी कालचार हातै चिनी माइ खाजाक चिनी मानो जों सुसागय एखनो सिनसासा कायै उन्নত समाज चिनी जे करिया तंगायरनि पासापासि प्रतियोगितामूलक जों दिनै चिनी कालचार न 10 नि बासंग दिनै खुलुमना जों चेष्टा खायो एखनो बुसुकनि सिगनिफिकेन्ट बसंत एवं এই যে গ্রীষ্মনি তাবকটেং মানে বৈশাখ জ্যেষ্ঠ বর্ষাকাল গ্রীষ্মকাল মাতে শুরু হয়ে থাকো অবনি লোকসিনি এগ্রিকালচার লিঙ্ক जों हुक खाय जरा हुक खायसानाय रक तासे जों हुक खायलिया टेक्नोलॉजी न खाय जों समतल चासबास खायना जों सोलोंगौ बुसुक दैयाव अबावबा कायसा चिनि गोरों जात दङ सारा बছর जों हुक हार्भेस्ट खायबाय थाखाय नगर एक खायो ताबक जों हुक हरका এই যে बुसुक लायका जों दा हग थानाय माइ गायनाय नक पारा यागरे थानाय अबनि बिसोर जों चालाय नोंलाय ताखौ पखबाय मालायै आगामी हुक माइ कांसया सा पारा तो कासाया नाय अबनि बिसोर जों चिनि रासा मुसुक चिनि खेरेबाय चिनि मामिता लेबां बुमानि नक खबय दिनैहाय दिनाव जों चालाय नोंलाय अकरा साकरा न खुलुमय सेराक खनाय न जों गोथै सारगौ खुकाथक चालायो बुसुनि तात्पर्य हनो एग्रिकालचार बिनि कालचाराल हेरिटेज चिनि कालचाराल चैलेंजिंग बर्तमान जे डिजिटल समय अब कैसे चैलेंजिंग होय दङ जों चिनि कालचार जों कामा जानि नाय दङ ताबकसे जों नुगो चिनी बिरक सेरक चिनी अर्नामेंट काने मेला फैलायो एक समय जों नुगो सुट ब्रिज कान काने से नाखौ जालियो चिनी गुदिरो गयना कान्ति तो बात न कामाइसे थांगाबो तो समाज न चेतना रना बागै चुबलाय बोथोर अबनो जों सागो जे सिसादी बासादी शिक्षा जों ताको अनेक तो लागो चिनी टीसीएस ऑफिसर जों कराय त्रिपुरा दियाव थाकबो टीपीएस पुलिस ऑफिसर थाइगा ऑफिस आदलत थाका चिनी बरफ कराय ओ जागानो जों सिसादी हिनो चिनी सेरक फात्र जारा परे ना थानाय रक माफा जाया नोंया पैसा हलक गुवाहाटी दिल्ली বিভিন্ন জায়গা हलाय फोरोङो मैक्सिमाम सेरक अर थाङै बमा बमनि पैसा नष्ट खायो परीक्षा आसगिया ठीक मतो कलेज खाया ठीक मतो बছর শেষে पेपर बैक बो कलेज से खाया परीक्षा से आसगिया बो बम बमन के सागा बছর শেষ आनी पेपर बैक गई फैजा
তো সেই জায়গাগো সিনি ছাত্র রং ফরাयनाय বিরক সেরং কলেজ তंनाय रं बंनो सঠিক गाइड खायना बागै सिनि सोलोंनाय बुथु बक सामु हमु खाय दङ